Baik, kita lanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasal yang ke-10. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah. Lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Dari mereka inilah tersebar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanah mereka, dengan bahasa mereka menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekha. Anak-anak Raema ialah Sieba dan Dedan. Kus mempunyai anak Nimrod. Dialah penguasa pertama di bumi, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu orang berkata, seperti Nimrod, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Pada awalnya kerajaannya terdiri atas Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota yang besar. Keturunan Misraim ialah orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Keturunan Kanaan ialah Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebus, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, dan orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian tersebarlah kaum-kaum Kanaan itu. Daerah orang Kanaan mulai dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atmah, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa leluhur semua keturunan Eber. Sem itu abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad mempunyai anak, Selah, dan Selah mempunyai anak Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, yang seorang bernama Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi-bagi, dan adiknya bernama Yoktan. Yoktan mempunyai anak, Almodad, Selef, Hazar, Mawed, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sieba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semua anak Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Amin.